haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lajengaken ngaji kitab Ta'lim Muka. ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa usulihi wa furu'ihi wa khusus ila mu'allifi hadzal kitab wa man syaraha bihi wa azwajihima wa auladihima wa dzurriyyatihima wa usulihima wa furu'ihima wa asatidatihima lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam. Alhamdulillahi utawi sekeng puji. Alhamdulillah utawi sekeng puji patang perkara. Iku lillahi kagungane Gusti Allah. Alladzi zat fadhala kang paling kanugrahan kamulyaan bani Adam maring anak dulure Adam bil ilmi kelawan ilmu wal amali lan amal ala jami'il alami ing atase sekabehane alam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah. Gina para alim dawuhne puji iki enten sekawan. Siji pujine makhluk dumateng Gusti Allah. Loro pujine Gusti Allah marang makhluk. Telu pujine makhluk marang makhluk. Papat pujine Allah dumateng piyambakipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekawan. Nomor siji pujine Gusti Allah dhateng makhlukipun. Yen Nabi niku wong sawasul tenggene Quran muji dumateng makhlukipun. Salah sijine sinten Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dipuji kalih Gusti Allah. Napa rupine Gusti Allah dawuhe teng Quran innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi. Sak temene Gusti Allah lan malaikate niku kabeh maca selawat teng kene Kanjeng. Artine napa paring rahmat Gusti Allah dhateng kene. Malaikat ndongaaken supaya Gusti Allah paring rahmat dhumateng Gusti Allah muji dhumateng kawulane kelawan dipun paringi rahmatipun Gusti. Tenggene ayat itu Gusti Allah langsung muji Kanjeng Nabi. Insyaallah. Tenggene Quran Pak Kanjeng Nabi niku dipuji Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku sing Gusti Allah nae nyeluk utawi ndanggu Kanjeng Nabi niku bukan disebut dengan namanya langsung. Ya ayyuhar rasulu, wahai utusannya Allah. Allah itu memuliakan Kanjeng Nabi dengan menyebut jabatannya Nabi, tidak disebut namanya.
wonten nak mulyane wong niku. Nek presiden moro teng mriki. Hadirin, sebentar lagi Bapak Presiden Republik Indonesia mau memasuki ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Gitu. Sing disebut jaga boten sing disebut jenengi. Hadirin, Joko Widodo sebentar lagi mau memasuki ruang upacara. Tapi yang disebut jaga, itu cara memuliakan. Allah sendiri memuliakan Kanjeng Nabi itu dengan menyebut jabatannya Nabi, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasulu. Di Quran banyak ayat yang seperti itu. Nabi Allah memuji pada hambanya. Makanya kita atau Kanjeng Nabi di ampun jangan. Lane para alim ngajari kita nak mau sholawat diparingi kata-kata sayyidina. Niku langkung sae, soalé napa kita mboten jangan. Allahumma sholli Gusti panjenengan paringi rahmat ala sayyidina ing atase bendoro kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Agung Muhammad. Kalau ide nak nyelo wong tua terutama lari-lari niku nggih aja dibiasakno jaga. Wong tua nggih ngoten nyontoni tenggane anake niku aja nyangkar. Anak ele diceluk dengan kata ele, nduk diceluk kata nduk. Orang Abdullah itu ngoten wong tua nyeluk anake niku dengan budi basale. Anak ini tentang tiang sepuh bapak. Niki pelajaran budi bahasa, pelajaran niki nomor siji pujine Gusti Allah dhumateng makhluke kados mekaten mau. Pujine makhluk dhumateng Gusti Allah niku pun sak mestine. Awake dhewe niku Pak kedah muji dhateng Gusti Allah. Wong nek mboten sakderenge ndonga kok mboten muji dhateng Gusti Allah. Mboten maca selawat tenungane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku gantung dongane niku mboten disowanake tenggene ngarsane Gusti Allah. Pramila tenggene hadis dipun riwayataken afdhalu dzikri la ilaha illallah wa afdhalu du'a alhamdulillahi rabbil alamin. Iki salah setunggal hadis. Sautama-utamane zikir niku ngucapne la ilaha illallah. Lan iki diwaca bolak-balik maca la ilaha illallah. Di mana saja kita berada, dalam keadaan duduk, berbaring, berdiri, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang mengingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, itulah orang-orang yang disebut oleh Allah termasuk ulul albab, orang yang diberi anugerah akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kadang-kadang zikir terutama menyebut la ilaha wa afdhalu du'a, sautama-utamane donga niku alhamdulillahirabbil alamin. Tenggene setengah riwayat melih afdhalu dzikri la ilaha illallah wa afdhalu du'ai astaghfirullahal azim. Di dalam riwayat yang lain seutama-utama zikir niku la ilaha illallah, seutama-utama doa iku astaghfirullahal azim. Loro-lorone diamalaken nggih kita ndonga dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Makane Pak, kita puji dhumateng Gusti Allah. Pujian sing paling apik diterangaken tengene tafsir Ibnu Katsir niku napa? Pujian kepada Allah yang paling baik itu membaca Al-Fatihah.
Fatihah ini isinya pujian pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memuji kepada Allah dengan menyebut, kemarin sudah kita jelaskan, Allah, ismu dzat kita sebut. Yang kedua, kita sebut sifat-sifat Allah, Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus berikut disebut lagi Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji, semua puji kami tunjukkan, tapi sampaikan kepada Engkau ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Niku muji malih nggih Gusti Allah. Sing maha murah ing dalam dunya akhirat Ar-Rahim, tur kang maha asih ing dalam akhirat. Maliki yaumiddin, yang menguasai pada hari pembalasan. Iki muji malih datang Gusti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan seterusnya. Barulah di situ hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Baru minta kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Niki adalah contoh pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Makane saderenge ngaji maca Fatihah. Saderenge ndonga maca Fatihah. Biasane nek tahlilan itu saderenge ndonga di Fatihah dhisik. Bar ndonga Fatihah meneh. Nggih. Pun niku wae pujine Gusti apa makhluk dhumateng Gusti Allah niki pun sak mestine. Rono napa kita niku diwehi nikmat sing kathah kalih Gusti. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Kono ngitung, kalau kamu diperintah oleh Allah untuk menghitung nikmat Allah, pasti kamu tidak bisa menghitungnya. Mane alhamdulillahirabbil alamin niki bolak-balik. Nak luwih jero menika. Alhamdulillahirabbil alamin niku ekspresi ridho. Napa niku? Ridho niku kita niku napa mawon paringi Gusti Allah, ati kita niku nrimo ikhlas diparingi napa mawon kali Gusti. Niki nek kita wiritan alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin. Dalam setiap keadaan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ketika nih para alim riyen Pak Syekh Abdul Qadir Jailani niku wiritane niki Pak alhamdulillahirabbil alamin. Makanya jadi wali. Enten napa-napa alhamdulillah. Suwijine dinten santrine matur Syekh niku dagangane jenengan sak kapal niku kelerem kabeh. Kapale kelerem sak dagangane. Ketikane Syekh Abdul Qadir Jailani niku mendel sekedap terus maos alhamdulillah. Coba ngeten iki Pak. Dagangane entek macane alhamdulillahirabbil alamin. Matur-matur mboten dangu melih enten susulan melih sing lerem senes kapale jenengan, kapale tanggane dhewe. Saya kudu saya ningali melih. Alhamdulillahirabbil alamin. Niki Pak. Muridé tanget niku kapal kelerem alhamdulillah, kapal gak sida kelerem ya alhamdulillah. Niki jenenge alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin. Terus setiap keadaan kita mengucapkan alhamdulillah, baik keadaan itu seneng nyenengne awake dhewe utawa boten. Krana napa hakikine kabeh perkara niku sing damel Gusti. Iki nek pengen dadi kekasih Allah, mboten pernah protes karo keputusane Gusti. Ridho lillah napa mawon sing diputusne Gusti. Santrine tanglet mawon napa Syekh jenengan kok kapal kelerem alhamdulillah, gak sida kelerem alhamdulillah.
Nalikane mbawahi berita kapal kuler tak delok ning atiku. Atiku gak berubah. Alhamdulillah, aku muji syukur kepada Gusti Allah. Hatiku tidak berubah, hatiku tetap mencintai Allah. Begitu kapal niku gak sida klerem tak delok atiku yo gak tambah mongkrok. Atiku kok tambah GR gak. Tetep sing tak tresnani mung Gusti Allah. Lho ngeten iki, Pak. Mula nak wong iman itu tenggene Quran di Gusti Allah dawuhni cirine kekasih Allah. Cirine wong beriman niku innalladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sesungguhnya orang beriman itu paling dahsyat cintanya kepada Allah. Boten tenggene bondone, boten tenggene anake, boten tenggene bojone, nomor siji cinta di dalam hati dumateng Gusti Allah. Tenggene hadis qudsi Gusti Allah dawuh nih, Pak. Mau wajadani wajada kulla syai' wa man faqadani faqada kulla syai'. Siapa yang mendapatkan aku Allah, sungguh dia telah mendapatkan segala-galanya. Barang siapa yang kehilangan aku Allah, sungguh dia telah kehilangan segala-galanya. Wong mak pun kehilangan Gusti Allah dia di dalam hati kita, maka dia telah kehilangan segala-galanya. Makanya apa yang mulia ketemu Syekh Abdul Qadir Jailani mirsani tenggene ati ini sing dicintai nang Gusti Allah. Nikilah alhamdulillah. Niki cara namane mungkin nek napa-napa ki alhamdulillah. Rezekine akeh alhamdulillah, rezekine titik alhamdulillah. Enek corona ya alhamdulillah. Disyukuri mawon. Krana napa niki sing damel Gusti wong nak urip ngeten iki penak. Diwe sugih alhamdulillah, larat ya alhamdulillah. Napa alhamdulillah? Tandane Gusti Allah tresno dumateng kita diwehi larat. Lho kok ngoten? Nggih. Krana wong melarat niku hisabe sithik. Nah ajeng sowan ngene Gusti Allah teng Padang Masar Bejo niku Pak. Wong sing bondone akeh niku urusane dawa. Dihisab siji-siji. Lan hati-hati Pak, jadi wong sugih aja gaya-gaya Pak. Nunggu tenggene akhirat mungkin urusane mboten beda ado Pak awake dhewe nek numpak pesawat terbang teng bandara. Kula sakniki ning stasiun kereta api numpak sepur nggih. Numpak sepur barange akeh. Iku menghadapi pemeriksaan iku lho Pak, suwe. Nggawa apa iki? Duren Pak. Wah, gak oleh. Wonten Pak. Macam-macam pertanyaan. Apa sing mbok gawa iki? Kompor gas Pak. Waduh, iki bahayane. Gak oleh. Urusane do situk-situk. Tapi nek jenengan numpak bis, numpak sepur atau numpak pesawat barangnya titik pun bablas mawon. Di-share lewat scanner bablas. Ngene akhirat niki mboten perkara ngenteni kaya teng bandara, Pak. Ngene akhirat teng Padang Masar ngenteni hari hisab niku masyaallah. Niki hari yang dahsyat. Rono napa sengenge niku dituruni kali Gusti Allah karek sak mil mawon tengene ujung mburi sirahe awake dhewe. Niki enten wong sing keringetan, Pak. Ate wong seluruh dunia kumpul dadi siji mboten damel klambi babar pisan udo mlejing. Pawanase koyo wani enten wong sing kelelep kelawan keringete, enten sing tes poloke,
enten sing tes usere krana keringete. Dalam keadaan seperti ini Bapak, menunggu hari hisab. Mulane termasuk donga niki Pak. Nak wudu niku enten donga jadi nalikane basuh tangan niku Allah tangan tangan Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Duh Gusti jenengan paringi kula kitab buku catatan amal kula benjing teng padang mahsyar kelawan tangan-tangan kula lan panjenengan hisab kula kelawan hisab sing enteng. Enten dongane ngeten. Mboten wudu nawaitul wudu atok niku teng pas nalikane raup niku nawaitul wudu al-liromil hadasil asghari fardhil laila. Mengki raup meleh Pak. Donga Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh. Duh Gusti jenengan putihaken wajah kula. Ya nalikane dina niku wong-wong kabeh padha ireng raine teng padang mahsyar niku Pak. Enten wong sing wireng raine. Enten sing wong putih cemlorot. Sapa? Nggih wong sing ahli wudu. Lane donga mungkin aboten nggih ngaji sesuai lah ngerti. Nah termasuk niku nalikane basuh tangan Allahumma atini kitabi yamini wa hasibni hisaban yasira lan panjenengan hisab kula kelawan hisab sing enteng. Makane niku kita mesti muji tenggene Gusti Allah. Pujine makhluk kelawan makhluk niku mesti kita Pak dilatih Gusti Allah ngoten niku. Pramila kita juga memuji kepada makhluk. Cuma syaratnya kalau memuji sesama makhluk jangan berlebih-lebihan. Jangan mencaci makhluk. Kanjeng Nabi dawuh ini ojo pisan-pisan kamu mencaci jago kluruk. Lho jago kluruk mawon mboten olah mencaci. Kita disuruh memuji. Kenapa ayam jantan tidak boleh kita mencaci? Karena dia membangunkan untuk sholat tahajud. Urut tahajud. Makanya awake dhewe jangan mencaci makhluknya Gusti. Karena kita tidak tahu. Semua yang diciptakan Allah itu pasti ada manfaat. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidaklah yang Engkau ciptakan semuanya itu sia-sia. Enten guna lan manfaate. Pamila Kanjeng Nabi niku Pak. Nak disukani napa niku? Darat kalih garwane kok kasinen. Kanjeng Nabi mboten pernah mencaci makanan. Kanjeng Nabi ini sering memuji makanan. Alhamdulillah makananmu enak. Mulane awake dhewe Pak, lambe niku diatur nggih, aja gampang-gampang nyacat. Bahaya niki nek wong kakean nyacat iku Pak, la yaskhar qauman min qaumin asa ayyakuna khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakuna khairan minhum. Ini surat Al-Hujurat Pak. Janganlah kamu menghina orang lain. Boleh jadi yang kamu hina lebih baik daripada kamu. Demikian juga wahai wanita-wanita, ojo pisan-pisan kon nyacat marang wong liya. Loro sing mbok cacat iso uga luwih apik tinimbang apa. Bahkan Gusti Allah dawuhken wala tanabbazu bil alqab. Janganlah kamu memanggil saudara-saudaramu, teman-temanmu atau siapa saja sesama manusia dengan panggilan yang buruk. Mana hati-hati Pak. Apa meneh anake dhewe aja diceluk kali julukan sing elek-elek. Anake diceluk semprul kon lho
Nyeluk anake niku lho. Nak nyeluk sing sae. Nak woi julukan, mboten apa julukan, tapi julukan si sae. Hasan. Sae. Ojo sing julukan sing gak kena. Kethek kok lho, kethek. Lah kethek lah pake lah. Ya pake kethek. Apa meneh kadang-kadang anek bawuli gak nek diatur setan kok lho. Masyaallah, ojo pisan-pisan nyacat. Anak-anak setan lho pake mboke lah ya pake setan. Mulane hati-hati nggih ampun nyacat. Kita sunah memuji. Masih anak kita niku tambeng. Lambene iki dirim, aja pisan-pisan nyacat. Lono apa yang kita ucapkan itu doa. Lane ngati lambene iki dijogo tenan. Pun kita sunah memuji makanan pun sunah untuk kita puji. Orang apalagi Pak kita puji, tapi jangan berlebih-lebihan. Nggak muji berlebih-lebihan, itu kali Kanjeng Nabi kenyawur kali pasir. Soalnya nopo nggak muji berlebih-lebihan, biasa ini ada maunya, tipe-tipe penjilat. Artinya kita memuji secara objektif saja, sekedar. Pun niku makhluk kepada makhluk itu kita mesti harus juga memuji dengan sewajarnya saja. Termasuk Pak, kalau kita diberi apa-apa, kita beri ucapan minimum, kita beri ucapan terima kasih. Jazakumullah. Itu paling sedikit ungkapan kita terima kasih. Tapi yang paling baik Pak di dalam Quran didhawuhna Gusti Allah, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu diberi kebaikan oleh orang lain, fahayyu balaslah dengan kebaikan bi ahsana minha, yang lebih baik. Kalau diberi kebaikan tetanggamu, saudaramu satu kebaikan, balaslah kebaikan yang lebih banyak. Sederhana Pak, enten mau ngucapnya assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini contoh sederhana, ngucapnya salam dibalas lebih lengkap. Paling sederhana. Kalau kita diberi orang lain, kalau kita tonggone dhewe ngowahi jeruk siji, ya sesuk balesen jeruk loro. Iku wonten paling titik, nek iso ya sak kerenjang. Niku contoh. Satu kebaikan, balaslah kebaikan yang lebih banyak. Aurudduha minimum seimbang kata Allah. Jadi balaslah dengan balasan yang lebih baik atau setimbang. Itu makanya itu bentuk ucapan terima kasih kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita. Wahayyu bi ahsana minha. Nah itu makhluk pada makhluk. Kemudian yang berikutnya, puji Allah kepada diri beliau sendiri. Ini sudah seyogyanya dan itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya miliknya Allah. Nah, awake dhewe gak oleh Pak ngelem karo awake dhewe. Nggih. Mboten oleh. Yang boleh memuji dirinya sendiri hanyalah Allah. Dari itu kita senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua pujian-pujian tadi itu juga miliknya Allah, maka alhamdulillah segala puji yang 4 perkara lillahi punyanya Allah. Siapa itu Allah? Alladzi faddala bani Adam, yang telah memberikan karunia kepada anak Adam yakni manusia bil ilmi, dengan ilmu. Jadi Nabi Adam itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Nabi Adam atau anak turunnya Adam yakni manusia itu nomor 1 diberi ilmu. Ini membedakan.
Binatang diciptakne Gusti Allah. Binatang boten diberi ilmu. Dengan ilmu itulah manusia jadi mulia. Makanya manusia niku nak mboten ngaji ilmu menungso niku ilmu agama. Mboten praktekne amal agama belegere menungso tapi sejatine niku kaya kewan. Nggih. Pramila kita mesti belajar ilmu kanthi saestu, mungkin ambil ilmi lawan ilmu wal amali lan nak wis duwe ilmu dilakoni ala jamil alami ing atase ngalahake ing dalem sekabehane alam. Jadi manusia itu diberi Allah derajat yang tinggi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah jadikan manusia sebaik-baik bentuk, semulia-mulia dari makhluknya Allah itulah manusia. Bahkan manusia niki Pak nak damel ngamalne ilmu agama menungso niku derajate bisa lebih tinggi dari malaikat. Tetapi sebaliknya kalau manusia itu tidak mengamalkan ilmu agama, derajatnya lebih hina dari binatang. Mau sampai nih, Gusti Allah ngene Quran dawuhe kan walaqad zarona li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa hum a'yunun la yubsiruna biha wa hum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Sungguh pasti kata Allah, aku akan penuhi neraka jahanam. Siapa yang memenuhi? Allah. Dipenuhi oleh apa? Katsiran minal jinni wal ins. Kebanyakan dari manusia dan jin. Kenapa? Wahum qulubul la yafqahuna biha, diberi hati tapi tidak digunakan untuk mencintai Allah, tapi digunakan untuk mencintai selain. Diberi hati tidak digunakan untuk ingat kepada Allah, ingat pada perintah-perintahnya Allah, tapi untuk ingat kepada selain Allah, untuk mentaati perintah-perintah selain perintahnya Allah. Wa hum ayyunul la yubsiruna biha, diberi mata tapi tidak digunakan untuk melihat perintahnya Allah. Wa hum adhanul la yasma'una biha, diberi telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan perintah-perintahnya Allah. Nah, wong kaya ngeten niku ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak. Balhum adall, bahkan lebih hina dari binatang ternak. Dari itu kau tinggal mawon menungso. Menungso niku Pak nak boten diopeni atine dadine kaya kewan. Insyaallah. Jangan lupa wong kafir. Kalau boten ngerti agama, ketoke uripe menak gitu. Tapi asline kaya boten percaya dengan tinggal. Bahkan kewan luwih apik. Luwih apik kok iso mungkin. Gusti Allah dawuhe teng Quran, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Sabbaha maca tasbih apa wae ma fis samai wa ma fil ardh, sing ning langit lan ning bumi kabeh do maca tasbih. Kewan niku maca tasbih Pak, subhanallah subhanallah. Wit-witan iki maca tasbih. Tapi awake dhewe gak roh tasbih. Lo takok babi niku lho Pak maca tasbih Pak, babi. Lalu ngene hadis diterangne nek wong ana kewan kabeh niku kewan niku leren maca tasbih, akhire kewan niku mati. Wit-witan niku nggih ngoten, garing mati mergo mandeg maca tasbih. Ane kula takon nek awake dhewe gak gelem maca tasbih, gak gelem eling karo Gusti Allah, kira-kira apian kewan apa apian?
jenengan arani dhewe. Karo babi apik endi kira? Apik babi mawon maca tasbih. Makane awake dhewe gaya-gaya masih blegeri menungso, tapi oleh Allah disebutkan bisa lebih rendah daripada itu. Ini bukti kelakuane menungso nak mboten nglakoni agama luwih elek tinimbang itu dari dengan mirsani Pak, Masya Allah niki kewan meleh Pak, apik endi asu niki Pak, asu pernah nggak asu niku korupsi? Pernah boten pernah. Asu niku Pak dikon jaga omah ngoten iki jaga omah. Bendina diwehi karo juragane wehi daging sak pentho ngoten jatahe dhewe. Asu niku lho mboten pernah mangan liyane jatahe dhewe. Mboten pernah. Sing aji meneh Pak, asu niku. Iku asu niku kena dilatih kon berburu. Mungkin nggih nobrok idang. Tobrok. Oleh Pak ngoten niku. Boleh ketika melepas anjing itu dibacakan bismillah. Akhirnya ini anjingnya nanti menerkam kijang itu halal untuk dia. Nah awake dhewe ketemu kijange iki sik urip dikon beleh, tapi nak mati mboten napa-napa halal. Lho, asu ngoten niku lho, Pak. Idange wis ditobrok lho, gak dipangan diwehne juragane. Makane kira-kira nyun sewu niki. Kira-kira menungso karo asu apik ndi? Jenengan tengane dhewe. Mulane jarene niku sakniki golek wong sing kaya asu yo angel. Lek wong kaya asu. Lha niki lho, Pak. Mulane nak wong niku mboten ngamalne ilmu agama, menungso niku derajate blegere kaya menungso, tapi kelakuane ngumpul-ngumpuli malah menawa wong niku syarate supaya mulya niku kita diken belajar ilmu agama. Nak wis belajar dilakoni, ngamalno. Sing sora Pak wis ngerti ilmune ora dilakoni. Lah niki Pak sing paling masyaallah sak elek-eleke wong luwih elek tinimbang boten usah ndelok sapa-sapa ngaji ngeten iki kangge awake dhewe. Monggo kita dandani awake dhewe jadilah orang yang amanah. Adil amanatu manik amanat walam takun man khonaf. Jadi tunaikanlah amanah kepada orang yang seharusnya kamu tunaikan dan janganlah kamu berkhianat. Dan ini maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia kepada anak turunnya Nabi Adam yakni manusia dengan ilmu dan amal terhadap ilmu sehingga manusia ini dimuliakan Allah melebihi seluruh makhluknya. Makanya kita ini gampang nak pengen kita ini mulia teng dunya, mulia teng akhirat, sinau ilmu agama, nak pun sinau dilakoni, diamalno. Nyon sewu Pak, ngamalne ilmu agama niku mboten kaya kula ngeten iki ngomong menyampaikan. Ini belum, ini bagian dari mengamalkan ilmu. Kadang-kadang sing penting aku ngaji mari ngono wis tak wae tak sampe ning wong. Durung ngamalne agama iya apa sing diji kuwi dipraktekne di dalam kehidupan sehari-hari. Siapa? Ya saya nomor 1. Kemudian kita sampaikan kepada orang lain, ini bagian yang kedua. Terus kita semua apa yang kita tahu daripada ilmu agama, mari kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah baru namanya mengamalkan ilmu agama. Kalau kita mengamalkan ilmu agama di dalam posisi apapun, awake dhewe di kampung kita bukan orang terkenal,
kita bukan orang yang bisa ngasih ceramah, mungkin bahkan orang pun nggak mengenal kita, tetapi yang di langit kenal kepada kita. Kenapa? Karena kita ini menjadi kekasihnya. Gak penting Pak terkenal di bumi, gak penting. Saat terkenalnya sampai ning bumi niki lah paling lah, masya Allah. Bar niku pun biyen pas jadi presiden terkenal ning di subyo karo bar medun kok presiden sik dikonone lewat ning kono, oh kuwi lho bekas. Lah munine bekas lho. Itu lho bekas presiden. Oh itu bekas lurah, bekas bupati. Wis gak koyo biyen meneh. Mulane pujian, sanjungan di hadapan makhluk gak penting. Terkenal di bumi tidak penting. Karena apa? Seluruh yang memuji kamu itu nanti tidak bisa menyelamatkan kamu di akhirat. Gak penting, tapi kalau yang memuji Allah terkenal di langit, masya Allah, nanti yang akan menyelamatkan kita di akhirat. Makanya gak usah boleh pujian, boleh lem-leman wong, gak usah. Kita ingin menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin nak jadi yang terbaik di hadapan Allah. Inilah namanya kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari kasih Allah, masya Allah Pak. Di dalam Quran Pak, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Aku Allah yang menjadi pelindung kamu dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Kalau orang jadi kekasihnya Allah, kemana saja dilindungi oleh Allah, dibela oleh Allah. Gak butuh pembelaan pada makhluk, hanya butuh pembelaan Allah. Insyaallah pun kita cerita ngeten Jawa. Insyaallah kita lanjutkan minggu ngarep nanti. Dan yang apa yang kita dengar niat kita amalkan dan kita sampaikan pada saudara kita yang lain. Enten sing tanglet. Wonten nggih? Nggih. Makhluk itu lebih mulia daripada manusia. Makhluk yang selain manusia bertasbih, orang yang tidak percaya kok bisa dikatakan mulia itu gimana cara penanggapan kita sebagai manusia? Nggih. Jadi kabeh makhluk niki maca tasbih makane menungso sing sregep eling kalih Gusti Allah, maka dia amal melebihi derajatnya makhluk. Lah makhluk niku wau termasuk kenapa dia tidak mulia? Karena makhluk tidak diberi ilmu. Makhluk tidak diberi ilmu. Karena tidak diberi ilmu, dia tidak mukallaf. Akhirnya dia tidak diberi kewajiban mengamalkan agama. Terus itu di dunia saja derajatnya secara fisik manusia jelas lebih mulia. Di hadapan Allah secara rohani nak menungso ning mboten eling kali Gusti Allah, mboten ibadah kali Gusti Allah, derajatnya lebih hina dari binatang. Lah nanti kemuliaan manusia itu dimensinya tidak hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Nak kewan masih maca tasbih sregep tapi gak mlebu swarga. Kewan itu nanti kalau mati sudah dijadikan debu oleh Allah. Jadi kalau mati kewan itu nanti di dalam hadis diterangkan nanti akan datang di hari hisab. Kewan pun nanti dihisab Pak. Yang dulu di dunia pernah nanduk kawannya disuruh bales, ya, nanduk kawannya belum sempat balas di dunia, maka Allah perintahkan untuk membalasnya. Begitu sudah dibalas kosong langsung hewannya tadi dijadikan debu oleh Allah, gak dilebokne swarga, gak dilebokne neraka, kecuali hewan-hewan khusus yang dimasukkan surga, termasuk anjingnya Ashabul Kahfi. Tapi secara umum binatang-binatang itu tidak masuk ke dalam surga. Makanya nilai-nilainya sangat-sangat rendah. Karena apa?
Di surga itulah kehidupan akhirat, itulah kenikmatan yang selama-lamanya, dan itu khusus oleh Allah. Kemarin disampaikan Ar-Rahim, sifat rahmannya Allah dicurahkan kepada manusia. Ini tadi sebetulnya anekdot ya dari Gusti Allah. Kon nak gak gelem eling karo Gusti Allah, derajatmu iku luwih asor tinimbang kewan. Ini anekdot dari kewan saja membaca tasbih, matahari membaca tasbih, bahkan di dalam Quran Pak, petir itu membaca tasbih. Loh, petir. Yusabbihur ra'du wal malaikatu min khifati, membaca tasbihlah petir dan malaikatnya Allah. Kenapa? Min khifati, karena takut kepada lane wong agak wedi karo Gusti Allah isih apike. Makane awake wedi yo karo Gusti Allah. Ittaqullah, wedi sira marang Gusti Allah. Takut kepada Allah bukan lari dari Allah, Pak. Takut kepada Allah justru kita harus mendekat kepada Allah. Beda, Pak. Nah, takut karo harimau kita harus menjauh. Tapi kalau takutlah kamu kepada Allah, kita justru harus semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul Pak nggih? Dan bersama-sama kita adalah taufik hidayahnya Allah sehingga diri kita dijadikan oleh Allah hamba-hambanya yang mulia, ditinggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan dalam surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.